बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर जो मुलाहिजा कर रहे हैं आप, जिन खातून की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून है। 34 साल इनकी उम्र है। सिदरा नौशीन का नाम है। पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हुई, बरतानिया चली गई। बरतानिया में जाके इन्होंने सिटीजनशिप अप्लाई की, इनको बरतानिया का पासपोर्ट मिल गया। और ना सिर्फ इनको मिला, इनके तमाम घर वालों को बरतानिया की सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 23 दिसंबर साल 2025, आज के दिन बरतानिया की अदालत ने इनको 21 साल 6 महीने कैद की सजा सुना दी है। और ये गालिबन बरतानिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि बरतानिया की अदालत ने किसी खातून को इतनी तवील सजा सुनाई है। 21 साल 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या था भाई? अब ना सिर्फ इनको जेल गुजारनी पड़ेगी, इनका बरतानी पासपोर्ट ले लिया जाएगा, इनके घर वालों का बरतानिया का पासपोर्ट ले लिया जाएगा और इनको सजा होने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इनका जुर्म इतना गलीज था, इतना गंदा इनका जुर्म था कि जब पुलिस ने इनके घर के अंदर छापा मारा तो अथॉरिटीज के भी पैरों तले जमीन निकल गई कि जनाब बरतानिया के अंदर ब्रेडफोर्ड में ये वुड साइड के जहां पर ये घर में रहती हैं और बड़ा आलीशान किस्म का इनका लाइफस्टाइल था भाई। यही से तो कहानी का आगाज होता है। इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और वो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा जिनको लगता है कि बरतानिया अपनी पीआर दे दे, ILR दे दे, पासपोर्ट दे दे, सिटीजनशिप दे दे, उसके बाद उसको रिवोक नहीं करता। जनाब, इनकी सिटीजनशिप ना सिर्फ रिवोक की जाएगी, इनको गालिबन शायद पाकिस्तान डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताता हूं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, ये मामला है जून 2024 का। ये जो खातून है सिदरा नौरीन, इनका जो लाइफस्टाइल था ना, जिस घर के अंदर ये रहती थी ब्रैडफोर्ड में वुड साइड रोड की पे घर में रहती थी। बड़ा शानदार किस्म का लाइफस्टाइल था। लेकिन ये लाइफस्टाइल अथॉरिटीज की नजर में आ गया। अथॉरिटीज को लगा कि भाई ये नौकरी तो करती नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई जरिया मुआश नहीं है, लेकिन भाई लाइफस्टाइल ऐसा है कि बरतानिया में रहने वाला अमीर से अमीर शख्स भी इनके लाइफस्टाइल को देख के मुतासर हो जाता है और सोचता है कि यार मुझे इनका जैसा लाइफस्टाइल चाहिए। आलीशान किस्म का इनका घर था। जनाब, ये नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की नजरों में आ गई और NCA ने फिर इनके खिलाफ तहकीकात करने का फैसला किया। एक दिन NCA इनके घर के अंदर छापा मारता है और जब ऑब्वियसली उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास तमाम चीजें मौजूद होती हैं, ऐसे ही छापा नहीं मार दिया जाता है। पाकिस्तानी पुलिस की तरह घरों में नहीं घुस जाते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उनके पास तमाम एविडेंसेस थे, टेस्टिमनी थी। उसके बाद इनके घर पर छापा मारा गया तो इन्होंने अपने घर का जो बैकयार्ड की साइड पे जो कमरा था ना, उस कमरे के अंदर इन्होंने 85 kg 85 किलोग्राम मनशियात, और वो भी क्लास A लेवल की, ये पाकिस्तान से मनशियात लेकर आती थी अपने घर में, यानी ब्रेडफोर्ड में बरतानिया के अंदर लेकर आती थी। 1-1 किलो के पैकेट बनाती थी और बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जनाब ये जो नेक्सस है मनशियात वाला, इसकी ये एक अहम मेंबर थी और इनका काम ये था। इनके घर के अंदर पता है मनशियात कैसे आती थी? लेदर की जैकेट्स के अंदर छुप कर आती थी। पाकिस्तान से ये मनशियात मंगवाती थी और उसके बाद ये इनके घर के अंदर जब पुलिस ने छापा मारा, 85 किलोग्राम तो हाई क्लास की मनशियात इनके पास से बरामद हुई, जिसकी मालियत पता है आपको कितनी है? तकरीबन 8.5 मिलियन पाउंड्स, तकरीबन 85 लाख पाउंड्स की इनके पास मनशियात थी। तहकीकात हुई, ऑब्वियसली उस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया। बीच में इनकी जमानत भी हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उस वक्त इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि जनाब ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकती थी, कोई ऐसे मामलात हो सकते थे। अब हुआ ये कि इनका जो तरीका वारदात था वो इस तरह का था कि जनाब ये पाकिस्तान से मनशियात मंगाती थी, लेदर्स जैकेट के अंदर, मुख्तलिफ कपड़ों के अंदर, मुख्तलिफ बैग्स के अंदर इनके पास से मनशियात आती थी। इन घर के अंदर इन्होंने फैक्ट्री बनाई हुई थी बाकायदा तौर पर। ये क्या करती थी, जब रॉ फॉर्म के अंदर मनशियात आती थी उसको ये अनबॉक्सिंग करने के बाद 1-1 किलो के पैकेट्स बनाती थी और उस 1-1 किलो के पैकेट्स को ये बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। और तहकीकात से ये बात पता चली है कि जनाब इन्होंने एक वक्त में 2.5 लाख पाउंड्स कमाए हैं इसी मनशियात की वजह से। 2.5 लाख पाउंड्स कमाए। और मैं आपको बता दूं, बरतानिया के अंदर मनशियात का काम आप करते हुए पकड़े गए, आप मारपीट करते हुए, चाहे वो रोड पर मारपीट हो, जिसे आप कहते हैं ना बहुत शदीद किस्म का तशद्दुद करना, मारपीट करना, वो रोड पर हो या घरेलू तशद्दुद में आप मुलविस पाए गए, भाई आपकी माफ़ी नहीं है, ये जहन में रखिएगा, माफ़ी नहीं है। अब ये इनके खिलाफ केस चल रहा था, उस वक्त से लेके अभी तक केस चल रहा था। आज की तारीख में इनको अदालत के अंदर पेश किया जाना था और अदालत के अंदर इनके खिलाफ गवाही होनी थी, दीगर मामला होने थे, लेकिन आज इन्होंने अदालत के अंदर खड़े होकर अपने जुर्म का इकबाल कर लिया।
انہوں نے خود اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد آبویسلی ان کو 21 سال 6 مہینے قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور اس سزا کی لپیٹے میں صرف یہ نہیں ہے, آبویسلی ان کے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو بھی ان تمام چیزوں کا علم ہوگا. اور برطانیہ جیسے ملک کے اندر بھائی آپ جرم کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ ایک بندہ جرم کر رہا ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی اس جرم کے پورے معاونت کرنے کے زمرے کے اندر آتے ہیں. یعنی آپ نے بھی اس جرم کو چھپانے میں کردار ادا کیا تو آپ بھی مجرم تصور کیے جائیں گے. تو آبویسلی ان کے گھر والوں پر بھی یہ برائی آنی ہے, لیکن 21 سال 6 مہینے کی قید کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. اب برطانیہ میں جو نئے امیگریشن قوانین آئے نا, وہ ذرا سن لیجیے. میں نے کیوں آپ سے کہا کہ جناب ان کا پاسپورٹ بھی ختم ہوگا اور ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا. برطانیہ میں سال 2025 میں جو نئے امیگریشن قوانین آئے, ان قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر کوئی بھی کنوکٹڈ ہوتا ہے, کوئی ایسا شخص جس کے پاس ILR ہے, جس کے پاس پاسپورٹ ہے, اگر وہ کنوکٹڈ ہو جاتا ہے, یعنی اس پر جرم لگا اور اس کی جرم کی سزا اس کو سنا دی گئی, اس پر جرم ثابت ہو گیا اور عدالت نے اس کو جرم کی سزا سنا دی گئی, اور وہ بڑے 3 کیسز ہیں جس میں آپ برطانیہ کے اندر ہی سزا گزاریں, جس میں ایک غداری, اگر آپ نے شاہی خاندان کے ساتھ غداری کی ہے, برطانیہ کے ساتھ غداری کی ہے, اس میں اس کے علاوہ آپ جاسوسی کرتے پکڑے گا, اور جھوٹ بول کے اگر آپ نے اپنی برٹش سٹیزن شپ لی ہے تو بھائی آپ برطانیہ کے اندر غالباً اپنا سزا گزاریں گے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جرم آپ نے کیے اس میں سے 30% یا 35% آپ نے برطانیہ میں اپنی سزا گزارنی ہے, اور پھر آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس ملک کے اندر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اب میں پورا جب یہ واقعہ سن رہا تھا, آج یہ پورا NCA کی ویب سائٹ پر یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح چھاپا مارا, کیسے چھاپا مارا. ان کے پاس سے تقریباً بتایا گیا جون 2024 سے یہ معاملہ چل رہا تھا, 8.5 ملین پاؤنڈز کی ان کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی ہے, اور یہ 85 کلو منشیات. یار بہت بڑا فگر ہوتا ہے یہ, بہت, اور کلاس A لیول کی منشیات ان کے پاس برآمد ہوئی. تمام چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یار پاکستان سے نکل کے کسی ایسے کنٹری کے اندر چلے جائیں جو کہ پاکستان سے بہت بہتر ہو. ٹھیک ہے, آپ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر آپ چلے جاتے ہیں, آپ کی یہ محنت ہو جاتی ہے, لیکن جلدی پیسہ کمانا, پیسہ کمانے کی جستجو کرنا, اور سارے معاملے کا آغاز غالباً یہاں سے ہوا تھا کہ انہوں نے عالی شان گھر کے اندر رہ رہے ہیں, عالی شان قسم کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ہر طرح کا بہترین قسم کا لائف سٹائل ہے, لیکن ذریعہ معاش ہی کچھ نہیں ہے, کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کہیں سے پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا, تو پیسہ کہاں سے رہا ہے. یہاں سے ان کی تحقیقات شروع ہوتی ہے, اور پھر آبویسلی 34 سال ان کی عمر ہے. کیا عمر ہوتی ہے یار, 34 سال کیا عمر ہوتی ہے. آپ کے پر پوری زندگی پڑی ہوتی ہے. آپ یہی جو چالاکیاں ہیں, یہ جو ہوشیاری ہیں, یہ اچھے کاموں میں استعمال کرتے تو آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے. لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے چینل ہے, اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.